स्पीड न्यूज के स्पॉन्सर हैं हसन मदीना टूर्स एंड ट्रैवल्स, बरसों से हुज्जाज इकराम की खिदमत में मसरूफ। भरोसा आपका, खिदमत हमारी। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे BBN न्यूज़। मैं हूं अब्दुल कादर। आइए 22 नवंबर की देखते हैं स्पीड न्यूज़। फ़लस्तीनी क्लियरेंस फंड्स को फौरी जारी करने सऊदी अरब का इसरार। फ़लस्तीनी अथॉरिटी के खिलाफ इसराइल के ज़ालिमाना इक़दामात को रोकने पर भी दिया जोर। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की न्यूयॉर्क मेयर ज़हरान ममदानी से मुलाकात। व्हाइट हाउस में किया मदऊ, कई उमूर पर बातचीत। इख्तिलाफात का कोई असर दिखाई नहीं दिया। ट्रंप ममदानी की खुशगवार मुलाकात। न्यूयॉर्क को मजबूत बनाने में मुकम्मल ताउन का ट्रंप का ऐलान। तल्ख बयानात के बावजूद गुफ्तगू पुरसुकून माहौल में मुकम्मल। उनके नजरियात जरा अलग है, देखे क्या बेहतर होता है। ट्रंप का ममदानी पर तबसरा। नेतन्याहू की गिरफ्तारी के सवाल पर ट्रंप ने जवाब कर दिया गुल। ट्रंप ममदानी मुलाकात काबिल सताइश, जमहूरियत को इस तरह करना चाहिए का। कांग्रेस MP शशि थरूर का रद्दअमल। कहा, इख्तिलाफात को फरामोश कर ताउन करना जरूरी, हिंदुस्तान में भी हो ऐसा। यूक्रेन जंग खत्म करने अमेरिकी मंसूबा सदर ज़ेलेंस्की के हवाले कर दिया गया। सिफारती काविशों की बहाली का इम्कान। ज़ेलेंस्की ट्रंप के साथ तबादला ख्याल करने के ख्वाहा। दुबई के एयर शो में करतबबाजी के दौरान हिंदुस्तान का तेजस तैयारा हुआ क्रैश। पायलट विंग कमांडर नमिश सयाल हलाक। पायलट के वालिदैन गम से निढाल। जल्द वतन वापस लाया जाएगा जस्तकाकी। PM मोदी की जनूबी अफ्रीका में ऑस्ट्रेलियाई PM अल्बनीज़ से मुलाकात। दिफाई व सिक्योरिटी के शोबे में ताउन पर तबादला ख्याल। अल्बानिया के वज़ीर-ए-आज़म से भी की मुलाकात। बुलडोजर जस्टिस के खिलाफ हुक्म था मेरा सबसे अहम फैसला। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की हैसियत से BR गवई हुए रिटायर। कहा, अपनी खिदमात से पूरी तरह हूँ मुतमईन। दिल्ली में फिजाई आलूदगी पहुंची इंतहाई हुदूद पर। हुकूमत की जानिब से आलूदगी पर काबू पाने सख्त इक़दामात। सरकारी, अवामी व खानगी दफातर में निस्फ मुलाजमीन घरों से करेंगे काम। मध्य प्रदेश के 2 अजला में 2 BLOs ने की खुदकशी। अफराद खानदान ने SIR के काम के बोझ को करार दिया वजह। एक और BLO गुज़िश्ता चंद दिन से है लापता। कोयम्बतूर और मदुराई मेट्रो रेल प्रोजेक्ट्स मुस्तरद। तमिल CM स्टालिन ने PM मोदी को भेजा खत। मरकजी हुकूमत के फैसले पर किया हैरत का इजहार। बिहार के वुज़रा में कलमदानों की तकसीम। नीतीश कुमार ने BJP का दबाव कर लिया कबूल। वज़ारत दाखिला का कलमदान BJP के सम्राट चौधरी के सुपुर्द। 5 MLAs हफ्ते में 2 रोज अवाम से करेंगे मुलाकात। बिहार पहुंचे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का ऐलान। नई बिहार हुकूमत को दी मुबारकबाद। कहा, हम ताउन के लिए तैयार। तमिल सुपरस्टार व TV के चीफ विजय एक बार फिर से करेंगे अवाम से मुलाकातें। 27 सितंबर को पेश आए हादसे के बाद 2 माह तक थी खामोशी। 23 नवंबर से दोबारा यात्रा का इम्कान। फिल्मी कहानी ने इख्तियार किया हकीकत का रूप। 16 साल की उम्र में बिछड़ा हुआ शख्स 61 साल की उम्र में खानदान से जा मिला। सर पर लगी चोट से याददाश्त आई वापस। हिमाचल प्रदेश में दिलचस्प वाकया। चलती ट्रेन में एक खातून ने इलेक्ट्रॉनिक केटल इस्तेमाल करते हुए बनाए नूडल्स। मोबाइल पोर्ट में लगाया केटल। हो सकता था आग का संगीन खतरा। रेलवे हुकाम ने जारी किया सख्त इंतबाह। खातून की कर ली गई शनाख्त। ED ने हीरा ग्रुप की 19 करोड़ 60 लाख की जायदाद कर दी मुंसलिक व नीलाम। नौहिरा शेख पर 5,978 करोड़ के घपले का इल्जाम। हीरा ग्रुप स्कैम मुतासरीन में नीलामी की रकम की जाएगी तकसीम। सऊदी अरब बस सानिहे में शहीद। तेलंगाना के ज़ायरीन उम्रा की मदीने मुनव्वरा में इज्तिमाई नमाज जनाजा और जन्नतुल बक़ी में तदफीन। नमाज जनाजा के दौरान रिश्तेदारों की आपदीदा कैफियत। तेलंगाना में इल्जामात व जवाब इल्जामात। रियासत में बड़े लैंड स्कैम का KTR का दावा। मिनिस्टर श्रीधर बाबू ने दिया जवाब। कहा, KT रामाराव हक़ाइक़ तोड़ मरोड़ कर रहे पेश। हैदराबाद पुलिस का तारीखी चार मीनार में साइबर क्राइम आगाही प्रोग्राम। OTP फ्रॉड, फेक कॉल्स और डिजिटल अरेस्ट से पुलिस कमिश्नर VC सज्जनार ने किया खबरदार।
تلنگانہ و آندھرا پردیش میں انڈوں کی قیمتوں میں ریکارڈ اضافہ، ریٹیل ریٹ میں ایک انڈا 8 روپے میں فروخت، برآمدات میں اضافہ اور سپلائی میں کمی قیمتوں میں اضافے کی اصل وجہ۔ آصف نگر کے مراد نگر علاقے میں 2 گروپس میں تصادم کے بعد کشیدگی، لاٹھیوں اور سنگباری سے کچھ افراد پر حملہ، 2 گینگز کے اراکین کے ٹکراؤ پر مقامی عوام میں خوف کی لہر۔ پرانے شہر کے میر چوک علاقے کی ایک عمارت میں نصف شب کو لگی بھیانک آگ، 1 گھنٹے کی جدوجہد کے بعد آگ پر پایا گیا قابو، شارٹ سرکٹ کا شبہ، کوئی جانی نقصان نہیں۔ شہر حیدرآباد میں آج بھی سونے کی قیمت میں اضافہ، 22 کیرٹ سونے کی قیمت گنیش اینڈ کمپنی جیولرز کی پیشکش، 22 کیرٹ سونا 1,15,350 روپے فی تولہ، 24 کیرٹ 1,28,000 روپے فی تولے سے پار، جبکہ پیور چاندی 1,600 روپے فی تولے پر برقرار۔ یہ تھی اب تک کی 25 اہم خبریں۔ BVN چینل کو سبسکرائب، اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ روح کو سکون، ایمان کو تازگی دینے والے ایک مبارک سفر کے لیے امت مسلمہ کے لیے ایک بے مثال موقع۔ ڈیلکس عمرہ پیکج 81,000 روپیز میں، سپر ڈیلکس VIP عمرہ پیکج صرف 99,000 میں۔ حسن مدینہ ٹورز اینڈ ٹریولز کا ایک ہی مقصد، ہر غریب اور صاحب استطاعت امت مسلمہ کا حج اور عمرہ کم سے کم رقم میں ادا ہو۔ دیدار کرے کعبہ اور مدینے کا حسن مدینہ ٹورز اینڈ ٹریولز کے ساتھ۔ پہلا عمرہ معلم کی نگرانی میں، دوسرا عمرہ مسجد جرانہ سے، سب کچھ عالم دین کی رہنمائی میں۔ مکہ 5 اسٹار اور 3 اسٹار ہوٹلز صرف 200 میٹرز پر، مدینہ 4 اسٹار اور 3 اسٹار ہوٹلز صرف 50 میٹرز کے فاصلے پر، AC روم اکاموڈیشن، ویزا، ٹکٹ، روزانہ 3 وقت حیدرآبادی ذائقہ دار کھانے، AC بس ٹرانسپورٹیشن، شولڈر بیگ اور ہینڈ بیگ فری، گائیڈ کے ذریعے مکہ اور مدینہ کی مکمل زیارتیں، لانڈری سروس، زمزم، ریاض الجنہ کی نماز کا اپائنٹمنٹ، ڈائریکٹ فلائٹس۔ اس کے ساتھ ساتھ فارن وزٹ ویزا کی سہولت بھی دستیاب۔ UK اسٹوڈنٹ ویزا، بیسٹ یونیورسٹی سکسیس گارنٹی، فارن وزٹ ویزا کی فاسٹ سروس رہے گی۔ شب معراج، شب بارات، رمضان کریم کے 3 اسٹار 5 اسٹار لو بجٹ عمرہ پیکجز کی بکنگ اب شروع ہو چکی ہے۔ لینڈ پیکج اور کلاک ٹاور ہلٹن عمرہ انڈیویجول پیکج دستیاب۔ ایک ضروری اعلان، حج 2026 کی بکنگ جلد بند ہونے والی ہے، محدود نشستیں باقی ہیں، صرف 5,50,000 روپے اور 4,80,000 روپے، 1 منتھ پیکج اور 20 ڈیز کا پیکج، جلدی کریں۔ وزٹ کریں حسن مدینہ ٹورز اینڈ ٹریولز، مین آفس بلہ گوڑا بسائڈ مارول پیلس، سبحان کالونی حیدرآباد، برانچ آفس بیگم پیٹ اولڈ ایئرپورٹ روڈ نیئر کمس ہاسپٹل، کرناٹکا برانچ آفس فریزر ٹاؤن، بنگلور۔ آج ہی تشریف لائیں اور اپنا مقبول سفر طے کریں۔